Okay, good morning sa tanan, no? So, panibago na naman tayo sa power of angle, no? So, nanatay angle na to guys, ha? 10 karon, no? 10, 0 to, okay? So, pwede mo mag-meet sa kalendar guys, ha? Pwede mo ma-meet sa kalendar karong adlaw. Okay, natay guide na to nga 019. Okay, 019 guys. So pwede na to dire, guide na to 019 ay butang na tong 00 diha. Okay, so niatay pamina mo guys ha. Niatay 830 309 pwede mo mag-double dire 001 004 009 300 pwede mo mag-double. Na 940 pwede mo ana guys ha. So kamo na bahala diha. Dayon 501 5106. Okay, tara mo na 702. Alright, so mo ni atong power of 0 guys, no? So sa power of 1 pod, no, pwede po mo niya mag 1 guys. Okay, pwede mo mag 1. Right, so naa pa diha atong 891 319 831 igawas ang 831 no 914 910. Okay, naatay 910 diri ha 019. So balita na 016 pwede. Okay, so 515, 116, 167, 162 depende ran nyo na guys kung unsa inyong kwaon diya nga pick up po na. Basta na ra gyapon diya mo resulta 3 hits ra gyapon tagahapon. So karon mag 3 hits gyapon tani. Okay, linya of 9, pwede ta diya mag 9 9. So naatay 899, 839, 994, 990, 901 mo gyapon 904 kay go gyapon siya guys. Okay, pwede gapon mo diri sa kuan ha, common ha, 401, 015, 451, pwede gapon mo kuha diri guys. Okay, natay 9 no, 957, 967, 972, depende ran nyo na kung unsa ang inyong number diha. Right, sige, pasampulan lang muna ko ani guys ha. Basta naara gyapon diha ang resulta karong adlaw. 3 hits gyapon tani karon. Basta mo igo lang. Alright, so ang akong special number. Mo nang special number nako ato ning tagdo na tong atong special number kay delikado gini guys. Okay, ang special number nako bitbito na to si bitbito nako si 1. Okay, 1 unsa man yan, hindi naman moagi akong kwan. Okay, 1 172. Okay, bitbito nako si 172 guys. Okay, rumble para always ha. Kung inyong pa-slide, slide rin ninyo na. Alright, so ang regalo. Okay, ang regalo na to para sa old draw ni ha. Regalo. Okay, na ako'y regalo na to dire. Ang regalo na ko dire guys is pwede ta dire magregalo na to no. Ito kung mga regalo ani karon. Bitay ang regalo na to karon ani. Okay, ang regalo na to karon is 0 8 9. So, muna kong regalo na ko rumble always. So, eskalera ang regalo na to. Dagan kay eskalera na to. Kini tayay gyapon nyo na rambula. Alright, so kung gusto mo mag-anggol dire, anggolan gyapon na kung ganahan mo mo-anggol ha. So, muna akong competition ako karon adlaw all draw. Alright, so advance congrats sa lang nyo guys. Thank you and God bless. Bye-bye.